62:12. Isayas. Og sila pagatawgon nila ang balaang katawhan, ang tinubos sa Ginoo, ug ikaw pagatawgon nga pinangita usa ka syudad nga dili biniyaan. And they shall be called the holy people, the redeemed of the Lord, and you shall be called sought out, a city not forsaken. Nganlan sila ang balaang katawhan sa Dios. Oh. Ang linuwas sa Ginoo ug ang Jerusalem nganlag ang syudad nga gihugma sa Dios, ang syudad nga wala biyai sa Dios. Ang syudad nga wala biyai sa Dios, ang kaluwasan sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan sa atong kapanahonan, wala gyud giputol nga kaluwasan. Wala giputol. Kay kung giputol pa sa ilang kapanahonan sa pagpagalakaw sa mga apostoles, ang tao kay wala sila mudawat ni Ginisos, mo hinungdan nga miadto ang mga magwawali sa pero wala putla ang ilang kaluwasan. Sa usa ka bahin sa Israel, yan katig-a magapadayon hantod nga moabot ang insaktong gidaganon sa mga hintil. Moabot na dayon ang gitawag og put up. Matapos na ang kaluwasan sa mga hintil. Ngayon ang uban sa kadaghanan nga moingon wala na. Maunay ako ang nagituuhan sa una pero dili ang iglesia pagatuhaon sa Dios. The church will caught up, not the dispensation. Ang dispensation magapabilin. Ang church is addressed to the people. In church ay era, doon ay gitawag o limited lang ang ginaganon sa mga hintil. Kung sa may gilangkuban na panahon sa church, naadiha ang tanang tribo sa sukat pa sa una. Nang gisuluyan ni Apostol Pablo, dapit na sa mga Islam. Arabia, Greece, Turkey, ganaan nahimutan, halos nahimutan di tanan ang 7 churches of Asia. Mas masibot pa ang Hudiyo sa mga taga-Berea kaysa taga-Thessalonica. Ut pasabot sa ilang pagpangwalin, gawa sa Jerusalem, gawa sa Israel, dito nagpadayon sila sa dapit sa mga hintil. Ang ilang napuntarya ang uban ang mga Hudiyo. Kay mo lang yaw ka mangita ang gyud kag kaparihan nimo. So kung magakita ka nga mga kaparihan nimo, dito nimo masuot o ngadto ka mo nila antod nga makapawali ka ngadto sa uban. History kapag pupo sa Espiritu Santo 16 ka mga pulingon or kapin gikan sa gawa sa Israel. Pulong sila nga ang 120 ka mga tao nga napuno sa Espiritu Santo nagapamulong sa ilang mga dila. Ang ilang pinulungan dito sa ilang nasod mo ilang nadunggan nga kinay mga tawhana mga Hudiyo man. Put pasabot nga kadtong mga tawhana nga nanghuli sa ilang nitambong dito sa pista sa Pentecostes. Mga langyaw to nga mga Hudiyo. Uli tungod kay dunay pista nga gitawag og Feast of the First Fruit Harvest. Saan na sa Diyos? Pagkadawat ninyo, masuluban kamog gahom o nootso sa buhat. Boy, giuna ang Israel. Kung saan ang Israel? Hudiyo. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo. O kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kanang Judea o Samaria. Kanang Samaria, mixed race na siya. Native nga Samaritan and Jews, nag-marriage na sila, mixed marriage na sila. Gitawag o Grecian Jews. Kanang gitawag o Grecian Jews kuruban, mga Hudiyo nga nagpuyo dito sa Grecia. Kanang sa 2:9, 3:9, ang mga nagpaka-Hudiyo, mga sinagoga ni Satanas. Kadtong mga tao uban dito, bisag dili sila labot sa katilingban sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo sila. Mga hintil na sila, kinanglanabay pagsabot ba, kung pag-ila. Kung sa ang imong tribo, ug sa ang ila. Palangkog ta diya sa usa, diya sa kaluwasan, gikuha na siya ang boundary niya na. Ihimo na nga nausa ang tanan, both Jews and the Gentiles. Sa atong kapanahonan karon, ang uban mo yung naputol. Tungod kay naa sa 11, naputol ang sanga sa kahoy olibo. O gikuha, gisumpay ang sanga sa ihalas nga olibo. So sanga lang ang naputol, dili ang punuan. O imong basahon ang Roma 11:1. Busang mangutana ako, di sa likway ba sa Dios ang iyang katawhan? Palayo ka na. Kaya ako sabi sa ilinhon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. Ang Dios wala magasalikway sa iyang mga tao nga daan na niyang giila. Palayo ka na, sila nga mga sinugo sa Dios, nga may gihimo gihatasan sa pagpalapad sa paing balita. Lukop tibok kalibutan. Ni pa matod, gisalikway ba sa Dios ang iyang mga katawhan? Dili nga iyang katawhan nga mga Hudiyo o mga hintil. Kung dili ang mga katawhan niyang nga giila nga mga Hudiyo.
Kay ganong mayon mga nagpailang ang mga Diyo tungod kay gikan siya sa kaliwatan ni Abraham o gikan siya sa banay ni Benjamin. Si Benjamin ang kamangurang anak ni Jacob nga usa-usa sa tribo sa 12 ka tribo. Na ang gigikanan ni Apostol Pablo sa banay ni Benjamin. Pahilayo ka na kay dili gayon. Unsa to? Isalikway ang mga katawhan sa Dios. Kaya pag salikway mo magpaputol. Wala na, scratch na. So sa kabahin, kay nagpatig-aman ang ilang kasing-kasing hantod nga moabot ang saktong ganon sa mga hintil. Kadto lang ang isa kabahin. That's why dito di pa entra ang kaluwasan sa mga hintil. Nga ang usa ka sanga na giputol, gisumpay ang ihalas nga olibo. Kung mo nang basahon niya kana nga tibok chapter. Ang ihalas nga olibo mo ang mga hintil o gipasidanan nga ayaw kamo pagpasigarbo. Ayaw ka mo pagmanggialamon. Basin manggialamon ka sa imong kaugalingong pagsabot. Di pa himangnuan na sila ni Apostol Pablo. Ang atong kaluwasan, gitawag ni siya grasya. Kung wala pa magpagahi ang usa ka bahin sa mga Diyo, dili masumpay ang nalalas nga. Amen. Mayon kang maputol, giputol ang sanga, dili ang punuan. Ang usa ka punuan, adunay daghang sanga. Kinsa ang punuan sa Israel? Si Jacob. Si Jacob adunay 12 ka mga branches ng mga tribo. Dapat kinsa nga sanga. Para mo insert ang ihalas nga olibo. Sa uno pa lang, guys ko tadian, kaliwatan ko ni Abraham. Gikan ko sa banay ni Benjamin. Sa uno pa lang. Family tree. Punuan. Si Jacob. Mga sanga. Si Ruben, Simeon, si Levi. 12 tribes. Arita sa divided kingdom after Solomon, ang nasod sa Israel dahil mo na na-divide into two kingdom. Israel and Judah. Ang Judah ug ang Benjamin nag-uban. Ang rest ana lahi na siya. Dahil tabo nga ang anak ni Hari Solomon mga buyagon. Ang right hand ni Hari Solomon nga si Rehoboam mao'y gisaligan niya o dahil nasayon siya sa tanang pasugod-sigod sa iyang kinarihan. Sa pagkamatay ni Solomon, ang kasing-kasing sa mga katawhan buwa sa iya. O ang anak ni Solomon niya si Rehoboam, wala mo sugot. Nagsilo siya. That's why nahimong na-divided ang kingdom. Na Israel's kingdom o Judah's kingdom. Wala kay balo asa nga usa ka bahin niya na ang wala. Ikapuno na siya. Oh, history na. Mo na siya ang angay panamina. Uban nga magwawali. Nga klaro kayo. Nga naputol. Sa ilang pagpangwali sa una sa pagsugod sa may balita sa pagwali tungod kay wala man kamo mudawat dili man kamo mudawat sa may balita moadto na lamang kami sa mga hintil tinuod na mo na nga bahin nga naputol sila ang usa ka bahin o nasumpay ang mga hintil dili ang tibuok Israel kaklaro sanga ba mag-rap gani ka bao na sanga wa kaglay sanga sumpay mo na bading magbading or bading ari ka kunuan bading mo na pero grafting ari ka sanga we are grafted by because we are the wild olives or ihalas nga olibo dahil akong diskusyon na tungod kay ang naibaluan sa uban human sa cut-up wala na kaluwasan ang mga hintil nangaygog tabang sa Ginoo anak nga maablihan ang atong salabutan ano man doon ay daghang maprueba sa Biblia nga human sa cut-up moabot ang kasakitan ug dunay daghang mga luwas pa nga moabot dito sa millennial kingdom. Unsa man sila? Mga hintil. Ang ilang pabatunan na mga Diyo man no, dili tanang nasod, tanang tribo pinulungan sa nagikan sa tanang kadasuran ang usa ka bahin nagpatig-a sila bot pasabot. No nay usa ka bahin nga nagpatig-a sila nga giputol ang sanga gisumpay ang ihalas nga olibo. Dili tanan kay ang mga Diyo karon daghang mga kasano. Oya og giputol na sila. Useless ang ilang baba. Sila may gitugyanan sa Dios. Sa atong kapanahonan nga gitawag og grace dispensation. Layo na atong mga Dios mga igsoon. Salamat kayo sa iyong mga pulo ipadala ka nato. At least ang atong pagpangalagan sa Ginoo, ang atong kaalam, atong kaybalo nagtubo diya sa pulong sa Dios.